आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गांवांनी वा शारांनी रस्त्याचेर उदक साचून उरत जाल्यार सरपंच पंचांनी ह्या परिस्थितीची दखल घेवन उदकाचो विलो लावपाचें काम करून घेवचें, तशेंच गरज पडल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या मजतीन साचिल्लें उदक काडचें। उदक साचून उरल्यार रस्तो पेड्ड्यार जाता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ते स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमा वरवीं पावसाच्या फाटभुंयेर आपत्ती वेवस्थापन आनी हेर तयारी विशीं आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं उलयताले। मलेरिया सारकी दुयेंसां पावसान वाडटात, ताका लागून पंचायतींनी तशेंच नगरपालिकांनी हे विशीं आवश्यक ती उपाय येवजण करची, गांव शार नितळ दवरचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। त्या भायर अमृत सरोवर येवजणे वरवीं गोंयची सैमीक उदकाची स्रोतांचें पुनर्जीवन जावचें, पंचायतींनी लक्ष दिवचें, बांयो झरी नितळ करच्यो, व्हाळांतले गाळ पावसा पयलीं काडून उडोवचो अशें तांणी म्हळां। पावसान धबधबे झरींचेर कांय जाण वतात आनी उपरांत तांच्या जिवार येता, ताका लागून अशा सुवातींचेर वचपाक पंचायतींनी वा नगरपालिकांनी बंदी घालची, ते बॅरिकेड्स घालचे, तशेंच प्रवेश बंदी आशिल्ली सूचना दिवपी तक्ते लावचे अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी केलां। सरकार बरें प्रशासन दिवपाक काम करता, मात गोंयचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर गोंयकारांनी लेगीत सरकाराक मजत करची आनी सुचोवण्यो दिवच्यो अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी गोंयकारांक केलां। अवेअरनेस कॅम्पेन जाका आमी सातत्यान म्हणटा की आमी जर क्लिनिनेस मेंटेन केलो जाल्यार वेक्टर बॉर्न डिजीजीस पावसान जावपी जे मलेरिया सारकिले डिजीजीस हे जावपाक शकचे ना। म्हणून आपलो गांव हो स्वच्छ आणि सुंदर दवरपा खातीर ज्या जाग्यार कन्स्ट्रक्शन सायट आसा त्या जाग्यार उदक सांठोवन उरचें न्ही हाजी प्रिकॉशन्स तो घेता काय ना हे बी तुमी तुमचो तलाटी, सेक्रेटरी किंवा गांवांतले बाकीचे सुद्धा फील्ड सर्वेयर तुमच्या कडेन जे कामाक आसा तांकां वचून तुमी पळोवपाक लायात, तांकां वचून तुमी ते करून घेयात आनी वेक्टर बॉर्न डिजीज जावचे ना हाच्या खातीर लोकांक एड्युकेट करचे पडटले। जर आमी लोकांक एड्युकेट केले जाल्यारूच लोक मोठ्या प्रमाणात क्लिनिनेस दवरपाक शकतले। फोंड्यां फार्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल म्युझियमाचें काम 2026 मेरेन पुराय जावन ताचें लोकार्पण जातलें। ह्या प्रकल्पा खातीर केंद्र सरकाराच्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट येवजणे वरवीं 125.59 कोटींतले 97.46 कोटी रुपया पयल्या टप्प्यान मंजूर जाल्यात, जाल्यार हालींच जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन गोंय सरकारा कडल्यान ह्या प्रकल्पा खातीर 28.13 कोटी रुपया निधी मंजूर जाल्ल्याची माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। हो प्रकल्प 29,212 चौखण मीटर सुवातीन येतलो। ह्या प्रकल्पाचें काम 2 टप्प्यान जातलें अशें खंवटे हांणी मुखार सांगलें। छत्रपतीचे पूर्ण तरेन आज वता आसतना आमी डिजिटल म्युझियम विच विल हाऊस ऑल दिस हिस्ट्री ट्रेडिशन आज टेक्नॉलॉजी इतली आयिल्ली आसा की युवांक समज आमी फुडें व्हरतले वी हॅव वेरियस वेज ऑफ गेटिंग देम एंड द बेस्ट मोड ऑफ क्युरेटिंग स्टोरीज पुटिंग इट टुगेदर शोईंग इट इज टू दिस डिजिटल म्युझियम कन्सेप्ट। हे करपाक आमी जेन्ना सगळो प्रोपोजल एकठांय केलो आनी सेंटरा कडेन गेले तेन्ना आमकां जी स्कीम तांची आशिल्ली स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट SASCI एप्लाय केले आनी त्या स्किमीच्या अंडर जवळजवळ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 125.59 crores. तातूंतले 97.46 crores has been sanctioned by Government of India and 28.13 crores by the Government of Goa. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारत विकसीत शेती येवजण सुरू केल्या। ही येवजण 29 मायाक गोंयांत सुरू जाली। शेती तंत्रगिन्यानाची खूब उदरगत जाल्या आनी ही येवजण सामान्य शेतकारांक कळोवपाच्या हेतान सुरू केल्या। दुधाचे तंत्रगिन्यान आनी पद्दतीन खूब वाड जाल्या, हाका लागून दुधाच्या उत्पादनाक फायदो जातलो अशें उलोवप सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी केलें। IPL क्रिकेट सर्तीन आज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जावपा आशिल्ल्या दुसऱ्या क्वॉलिफायरान मुंबय इंडियन्स आनी पंजाब किंग्स ह्या पंगडा मदीं खेळ जातलो। ही मॅच सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली। ह्या खेळांत जैतिवंत जावपी पंगड मंगळारा त्याच सुवातेर IPL फायनलीन रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर पंगडा आड खेळटलो। मुंबय इंडियन्सान आतां मेरेन 5 किताब जिखल्यात, जाल्यार पंजाबान 1 फावट लेगीत किताब जिखूना। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।